بالخصوص مانیان مجلس اعضاء میرے برادران دے کاظمی سادات دے حاضرین مجلس اعضاء دے اہل علاقہ دے رزق دی خیر و برکت واسطے ایک صلوات ہدیہ فرماؤ والی خراسان دی بارگاہ دے اللہم صلی اللہ ناکی آواز کھولے تو بیمار مومنین مومنات بالخصوص ساڈی والدہ جناب راحیل کاظمی صاحب دی والدہ گرامی انہاں دی صحت و تندرستی واسطے حاضرین مجلس اعضاء کسی دا عزیزہ بیمار ہے، پوری دنیا کوئی مومن مومنہ بیمار ہے، سب دی شفا یابی واسطے ایک صلوات ہدیہ کرو والی خراسان دی بارگاہ اللہم صلی علی محمد وعلی سونیاں زباناں نال کائنات دے سونے وارثاں دی پاک ذات تے ایڈی سونی تے بلند صلوات پڑھو جو زندگی دے تمام گناہ معاف ہو جاون اللہم صلی اللہ اجازت ہے بھائیاں بزرگان دوستان دی میں نوکری پاک دا آغاز کراں شکر الحمدللہ رب العالمین جو زندگی دا وعدہ وفا ہو گیا پاک سیدہ دے کریم بچڑے توڑا ٹورایا قبول و منظور فرماون برادر عزیز جناب سید راحیل کاظمی صاحب عدیل کاظمی صاحب ربیل کاظمی صاحب جناب شکیل کاظمی صاحب اور جتنے حاضرین مجلس اعضاء موجود ہو جڑے چلے گئے مالک سب دے رزق وقت عزت اضافہ فرماوے جتھے پیر ہوئے اتھے صدا خیر ہوئے اجازت ہے میں نوکری پاک دا آغاز کراں جرت حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں اللہ اکبر تھک جانا بندے دی فطرت بندے دی فطرت ہے نا سردی نال سردی لگنی گرمی نال گرمی لگنی بدن جو ہے خاکی بدن ہے پھر فطرت دے مطابق اپنی تاثرات بدل دے چلو ایک تاثر میں پڑھن لگا یقیناً دعا ہوئے دی جرت حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں یوں لگ رہا ہے آل نبی کی آس بیٹھے ہیں یوں لگ رہا ہے آل نبی کی آس بیٹھے ہیں راحیل شاہ جی اگے گل بڑی فکر علیے اس لیے تو مجلس حسین میں آتا نہیں منکر اس کو معلوم ہے کہ مجلس میں عباس بیٹھے ہیں اللہ اکبر حیدری العظمت للہ جناب سیدہ دے پتر تو انہوں کسی کمینی دا محتاج ہیں شاہ صاحب میں بالخصوص توڑی محبتی چے سترہ پڑھن لگا اور انہاں پاک سترہ دا صدقہ اللہ میرے بھائی راحیل شاہ جی نو ماتمی حیاتیاں اللہ بچڑا عطا فرما اے جڑے وقت اچھ میں جناب دی خدمت اچھ کھڑا اے پنن دا وقت ہے اے حاجات طلب کرن دا وقت ہے چونکہ مجلس اعضاء ہون اپنے اختتام دے قریب ہیں تو جس کی محفل ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے میں کی اس گناہگار زبان نال دساں جو اللہ توڑا کیڑا بلند وقت بنائے جو توانو وہ وقت نصیب ہوئے جس وقت 14 دی پاک کچہری کھلی ہوئی ایک فطرت پڑھن لگا آج دا کچھ فضائل دا حصہ فطرت آؤ بسم اللہ برادر عزیز جناب مولانا عمران عباس قمی صاحب انہاں دی صحت و سلامتی واسطے ایک صلوات بلند واسطے اللہم صلی علی محمد موسم کو دیکھنے ہویا جناب دے سفر کو دیکھنے ہویا بھائیاں دے خلوص نو دیکھنے ہویا ہر چیز مد نظر رکھ کے میں کوشش کران دا مجلس مکمل ہو جاوے ہر گھر دے وچ اللہ صاحب اولاد کیتا ہوئے جنہ جھولیاں نو اللہ آباد نہیں کیتا اللہ انہ سترہ دا صدقہ آباد فرماوے جھولے جو بچہ ہوئے نا کم سن بچہ ہوئے معصوم او دے تھوڑے جے فاصلے تے نا جھولے دے فاصلے تے کوئی کھلونا رکھو او بچے دی فطرت ہوندی ہے او دی ٹوٹل توجہ کھلونے چاہندی ہے
اور ایسی کنڈیشن چ بچے اپنے آپ جھولے چوں امام حسین علیہ السلام دا 6 مہینے دا باب الحوائج بچڑا یہ بچے دی دنیا دار بچے دی فطرت پہ پڑھنا کہ بچے دے فاصلے تے کھلونا رکھو بچے اپنے آپ سٹ لیندے اور بچہ روندا ہے چوٹ نو نہیں کھلونے روندے بچے نو کھلونا دے چپ کر جاندا ہے اے بچے دنیا دار بچے دی فطرت ہے آؤ دساں کربلا چ کیڈا بڑا موجز نمائے حسین دا باب الحوائج باقی نہیں رکھ پاتے جب ساکھ کھلونے باقی نہیں رکھ پاتے جب ساکھ کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے اور سندرانے والے میدان میں خود آ گیا جھولے سے نکل کر کیوں اصغر کو نظر آئے تھے 9 لاکھ کھلونے اللہ اکبر ہن ہچا کے بادشاہ دے پتر دی گواہی دیو حیدری اللہزمت للہ اللہزمت للہ جیڑا فطرت تے قادر ہوئے اس بادشاہ نو شریعت وچ حسین ابن علی آدھے تے جس بادشاہ دے پتر دی کھیڑ 9 لکھ دے ساہ بن جاواں اس باب الحوائج نو شہزادہ علی اصغر آدھے میرا دل میں پہلا قصیدہ باب الحوائج دا ہی پڑھا اتھو پھر جیڑے حکم نے نوکر کی نخرہ کی تعمیل واجب ہے تے کرسا ضرور ایک سلوات پڑھو شہزادہ پاک دی ذات شبیر پہ خالق آؤ ٹھیک ہے پڑھو اجازت ہی کلام پڑھیے توضیح تشریح دا وقت نہیں وقت ہی بڑا ٹھنڈا ہے تے میرا دل ہے مکمل بھی ڈیوٹی ہو جاوے تے وقت بھی ضائع نہ ہوئے تے بھائی بھی آ گئے اجازت پڑھیے جناب کلام قصیدے ہون ذہن پہ پھر دے 2-3 باب الحوائج دے لیکن پڑھن لگا او جڑا میرا دل پہ کرتا حالانکہ سوزیاں دا کوئی اور دل ہے وہ بھی پڑھ لواں دے رات تواڈے چاہیے اجازت پڑھیے جناب ایک نعرہ سنا والی نجف دا تے پہلی امانت جناب دے حوالے کر شبیر پہ خالق اجازت ہے جناب شروع کریے ہاں کول ہاں لکھیا ہونا ہے کیونکہ مزے دی گل ہے 13 رجب دیاں ڈیریاں بانیاں دے گھر پئیاں ہوئیاں گئی کوئی نہیں چلو پڑھ دیں نرنے پیٹ اللہ او جشن جڑا نرنے پیٹ پڑھیا او وجہ تائیں ڈیریاں اتھے پئیاں تے اساں پورا ملک بھی پڑھ سکے چلو آج بھی پڑھ دیں ایک سلوات پڑھو بادشاہ دی ذات اذان اللہم صلی علی محمد
بے شک بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. چلو بھائیاں دا بھی دل لئی اس قصیدے دا اور میں شروع اتھو سیال کوٹ کیتے ہیں دھیرہ سندہ 9 رجب المرجب
امام حسین علیہ السلام دی طیب طاہر مقدس حویلی چ شہزادہ علی اصغر دے ننھے جے روپ وچ نعت کے قرآن دا نزول ہویا جس ویڑے دے کلو نہ محمد ہون اور جیسا ہے قرآن ہے نعت کے قرآن ناطق ہے جنجے بولے 9 لکھ ندائے معاشر تک چپ کروا دیتی شہزادہ پاک دی پاک اماں خرامہ چل دے بیٹے دے جھولے کو لائن نورانی جھولے چو 6 مہینے دا باب الحوائج ہتھاں تے چاہیں میری سین پتر نو لوری دینی شروع کی تھی چلو میں تعمیل کردہ بڑا معجزہ اللہ کلام ہے باب الحوائج دا اللہ اس کلام دا صدقہ غیر آباد جھولیاں نو پتران سمیت آباد فرماوے اجازت ہی گل شروع کریے بی بی پتر نو ہتھاں تے چاہیا لوری دیتی تے سین دی لوری دا جڑا نتیجہ نکلے سنا بھی ہے جناب 6 ماہ کے صغیر کو 6 ماہ کے چلو ہاتھ والی مجبوری میں کسے نو نہیں دیندا کہ ہاتھ نال داد آوے بڑے اوکھے نگے ہوندے چلو ان دیو تے بسم اللہ جناب دی محبت ہے لیکن تھوڑا جا میرے نہ بولو دے بھی تے میں راضی ہوں 6 جی بھائی اچھا بسم اللہ جی قصیدہ ہی جو باب الحوائج ہے 6 ماہ کے صغیر کو سینے لگا لیا 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 6 ماہ کے صغیر کو یوں لوریاں دی مان کے حیدر بنا دیا 6 اللہ اکبر واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اللہ ہاتھ محتاج نہ کرے جوانی مانو بھائی بسم اللہ بھائی جان سینے لگا لیا تھوڑے برابر یوں لوریاں دی مانے کے حیدر بنا دیا سینے لگا لیا حیدر بنا دیا بھائی صغیر شاہ جی سینے لگا لیا رحیل شاہ جی بھائی جان سینے لگا لیا یوں لوریاں دی مانے کے حیدر بنا دیا ہن قصیدے دی پرواز وکھنا حیدر بنا دیا سینے لگا لیا شیر پہ پڑھ دا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جدو کربلا دے میدان وچ 9 لکھ تے حملہ کیتا ہے نہ تلوار چا کے لڑائے نہ نیزہ چا کے لڑائے نہ تیران دے سہارے لڑائے پھر ایڈی وڈی کائنات دی حق و باطل دی جنگ حسین دے 6 مہینے دے باب الحوائج پتر فتح جو کیتی ہے فاتح کربلا حسین دا علی اصغر 9 لکھ تے جدو حملہ کیتا ہے بندے تا بندے رہ گئے جدو انبیاء دیاں قطاراں حسین دے بچڑے دا حملہ ویکھے کیفیت کیڑی بنی ہے اصغر کی جنگ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء اصغر کی جنگ دیکھ کے کہتے تھے انبیاء اصغر نے کربلا میں ہی خیبر دکھا دیا اللہ ہاتھ محتاج نہ کرے انجی حق کے باب الحوائج دا قصیدہ سننا بھائی جان شاہ صاحب تھوڑا طور کے تڑی نسلان دی خیر ہوئے جگ جگ جیو جتھے توڑا پیر ہوئے حسین دے پتر دا سہارا نصیب ہوئے حیدر بنا دیا سینے لگا لیا اصغر نے کربلا میں ہی خیبر دکھا دیا شیر پڑھنے لگا ایک فطرت ہے میں شروع ہی مجلس فطرت تو کی تھی یہ فطرت قادر نے انان دا خالق ہوئے ایک کائنات دے خالق ہیں 14 دا خالق اللہ ہے یہ ہر شے تے قدرت رکھ دیں بحکم خدا ہر شے تے قادر دیں تے جڑا قادر ہوئے فطرت تے قادر ہوندہ ہے نا وہ جو چاہوے کر سکتا ہے پالچ اتھوں اتھے
इत्थों इत्थे कर सकता है। आओ दसा हुसैन दा बाबुल हवाइज 6 महीने च बाबुल हवाइज किवें शेर पढ़दा, नतीजा तुसा दुआ दे रंग देवाए। पाओ भी जिसने रखे कभी ना जमीन पर, पाओ भी जिसने रखे कभी ना जमीन पर, हैरान हूँ वो दीन को चलना सिखा गया। वाह या हुसैन वाह, मौला दी कसम सर्दी मुक गई, सीने दी ठंडक पे आंदी है। अल्लाह भाई जवानी हो गई, सीने लगा लिया, हैदर बना दिया, रिज़्क़ की इजाफा हो, शहजादा पाक दी नियाज कबूल होवे जी। सीने लगा लिया, हैदर बना दिया, चलना सिखा दिया, खैबर दिखा दिया। शेर पढ़न लगा, एक मंजर है, अल्लाह इश्क दी निगाह देवे असा गुनाहगारों को। असी मंजर तखयलात दी दुनिया इश्क दी निगाह नाल वेखीए। बिला तशबी बाबुल हवाइज सरकारे अलमदारे करबला दे हत्थां ते 6 महीने दा बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम करीमे करबला मुस्तफा ही निगाहां फेरियां, वेख्या मेरे बाबुल हवाइज दे हत्थां ते बाबुल हवाइज आलिया सैन जी अकबर दा बाबा सैयदा मेरे करीब आओ, एक मंजर विखावा। मेरी हवेली च दूजी बारी यह मंजर बने, इस तो पहले एक बारी बने, इस तो बाद नहीं बनना। केड़ा मंजर है? सरकारे करीमे करबला बिरा अब्बास दे हत्थां ते 6 महीने दे पुत्र नु वेखे, भेण दे पासे वेख के अकबर दा बाबा फरमा रहे हैं, अब्बास यूं उठाए खड़े मासूम को, अब्बास यूं उठाए खड़े मासूम को, जैसे अली के हाथ पे गाजी है आ गया। वाह या हुसैन, वाह या हुसैन, वाह या हुसैन। अच्छा के गवाही दो, हैदर है। सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब दे। 16 रजबुल मुरज्जब एक कसीदा मैं शुरू कीता जड़ा तिलावत करन लगा। शिया तुसी जान दियो, मैं अहले सुन्नत भाइयों दा कलम बड़ी रूह नाल पढ़दा, ओ ले लेनी चाहिए। और ये पहली दफा मिंबर हुसैन तो मैं पढ़ा है, वैसे सोशल मीडिया ते चल है। पढ़न वाले भाई राकब अली और शायर दा नाम है रियाजुल हसन हाशमी साहब, जिन्हां दा लिखा होया कलाम है हुसैनी सुन्नी बिरा। पढ़न वाले राकब अली नौशाही। चलो गल मिंबर तो मैं जो शुरू कर ली, हुण वेख्यो पिछे कित्थों कित्थों टुरदी। पढ़िए जनाब, गल दा वजन करना लिखण वाला शिया नहीं, हुसैनी सुन्नी। उस गल करके वल्ला बा हुसैन हाँ ठार दिता है। भाई इमरान अब्बास साहब, गल दा वजन और मुहब्बत वेखना। सुन्नी भिरा पिया दे, जेड़ा हैदर, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं। थोड़े सुनन नु ही सलाम है। इंजी हक है, इंजी अप्रीशिएट करन दा हक है बिरावा को। शिया नहीं, हुसैनी सुन्नी है। कागज कलम चाहे हकीकत पे आ जा। जाकरी जुमला था बीबी दा मुजरिम होवा, जाकरी जुमला नहीं, हकीकत अंदरू पे आ जा। हद कर गए। ओ पे लिख दे, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, ओदे इल्मां दी गठड़ी दा मैं की करां। जेड़ा हैदर दे बाबे दा अल्लाहु अकबर, हाथ चक बोलो हैदरी। जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, ओदे इल्मां दी गठड़ी दा मैं की करां। जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं, बड़ा शेर,
गठड़ी दा मैं की करा जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं ओदे इल्मा दी गठड़ी दा मैं की करा जिन्हों शर्म मुहम्मद दे चाचे दी नहीं जिन्हों शर्म मुहम्मद दे चाचे दी नहीं जिन्हों शर्म मुहम्मद दे चाचे दी नहीं ओदी 7 गज दी पगड़ी दा मैं की करा हुण बोलो इश्के अबू तालिब च बोलो आजा हैदर अल्लाह थोड़ा मैक भाई जान थोड़ी मुस्कुराहट तो ही मैंने जवाब मिल गया जी शुक्रिया भाई ठीक ठीक थोड़ा माइक दा है उत्ते थले एक शुरुआत नहीं यार बिस्मिल्लाह हुन ठीक हो मुड्डू ही दो ने ते फिर एक ते 11 ला काम चंगा नहीं चलो फिर वाला के फिर एक बार आखो जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं ओदे इल्मा दी गठड़ी दा मैं की करा जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं ओदे इल्मा दी गठड़ी दा मैं की करा जेड़ा हैदर दे बाबे दा हुबदार नहीं ओदे इल्मा दी गठड़ी दा मैं की कर जिन्हों शर्म मुहम्मद दे चाचे दी नहीं जिन्हों शर्म मुहम्मद दे चाचे ओदी 7 गज दी पगड़ी दा मैं की करा कोई भी हक लिखे तो हक दी ताईद होंदी है अच्छा के ताईद करो हैदरी जिन्हों शर्म मुहम्मद दे बुजुर्गो औलाद ना बसते रहो चाचे दी नहीं ओदी 7 गज दी पगड़ी दा शीशा ही है जिंदगी होवे ओदी 7 गज दी पगड़ी दा मैं की करा ओदे इल्मां दी गठड़ी दा बड़ा चस वाला शेर है बड़ा लतीफ शेर है जेड़ा अंदरों बंदे नूं ठंड देवे इल्मां दी गठड़ी दा मैं की करा 7 गज दी पगड़ी दा मैं अगे काफिया इशारे नाल आशी अगे काफिया आवेदा रगड़ी पहले दसे और रगड़ी किथे आवना है वो इशारे तुहानू पता लगेगा इज्जत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुसैनी सुन्नी फिरा बाजी लै गए एडा सोहना शेर साइयां अता कीते उन्हां दे कलम नो लो शेर सुनो ते दुआ फरमाना ओ पे लिख देन जेड़ा महबूब रब नु खिडांदा रे हथी दे दे के लुकमे खिलांदा रे जेड़ा महबूब रब नु खिलांदा रे हथी दे दे के लुकमे खिलांदा रे जेड़ा महबूब रब नु खिडांदा रे हथी दे दे के लुकमे खिलांदा रे जे तू मुनकर है ईमान इमरान दा जे तू मुनकर है ईमान इमरान दा तेरे मथड़े दी रगड़ी दा मैं की करा अल्लाह और बोलो अली हक अली सुभान अल्लाह अल्लाह यार सलामत रख भाई जान शुक्रिया भाई रहेल शाह जी जवानी मानो भाई शुक्रिया बिस्मिल्लाह बुजुर्गो भाई जान ओदे मथड़े दी रगड़ी दा जे तू मुनकर है ईमान इमरान दा तेरे मथड़े दी रगड़ी दा मैनू की पता कांदे ना खलो के लगा रहे शीशे ही है ओदे मथड़े दी रगड़ी दा मैं एक शेर हो फिर जिक्र मुशाए भाई नो मिंबर दिया ओदे मथड़े दी रगड़ी दा मैं की करा ओदी 7 गज दी बोलो पगड़ी दा मैं की करा ओदे इल्मां दी गठड़ी दा मैं की करा एक लफज पंजाबी ठेठ पंजाबी च बोलिया जांदा है भाजड़ भजड़ी जिन्हों अफरा तफरी पई हो भजड़ी पई भाजड़ पई लफज भजड़ी पगड़ी गठड़ी रगड़ी हुण आवन लगे भजड़ी वो भजड़ी किथे राज खोल दिया वो आदे तू आदे कलमा नहीं पढ़िया जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह वो आदे कलमा नहीं पढ़िया
اس تو پہلے میں یا کوئی ماتمی جواب دینا حسینی سننی بھینا کاغذ قلم چاہ کے جواباً شیر پہ لکھ دے جیندے پالن نو رب نے ہے اپنا کے جیندے سلب ہے نور علی ٹھہریا جیندے پالن نو رب نے ہے اپنا اللہ اکبر جیندے پالن نو رب نے ہے اپنا کے جیندے سلب ہے نور رکھے دل وچ بغض تو نکاح خانے دا رکھے دل وچ بغض تو نکاح تیرے حج والی بھجڑی دا میں کی کرا کیا معیار حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا سبھی بی بی اچھا جی چلو میں ایک شعر پڑھ دیں حق علی مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی یا علی تو میرا پاک امام حق علی علی 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 جڑا عطر ویچے انہوں کی آدھے ہیں پھلاں دا عطر ویچن والا اتار ایک علی دا دیوانہ گلی دی نکر تے بیٹھے عطر ویچن والا عطر فروش آیا اتار آدھے نو ان ملنگ سوچا ہے جو خوشبو دا بپاری ہے یقیناً علی اللہ ہوسی قریب آوے دا شکر ہے مالک کوئی علی اللہ متھے لگے دا آکھے دا یا علی مدد میں اکھاں دا پیر مولا علی بادشاہ مدد او اتر فروش جڑا یہ تار اس ملنگ نو یا علی مدد نہ آکھیا 5 قدم دور گزر گیا ملنگ اٹھیا مٹی جھاڑی ٹر دے اتار دے پاس ویکھ کے علی دا دیوانہ دے گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بو کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو کہاں علی کا پسینہ اللہ کہاں علی کا پسینہ اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب کی بو واہ یا واہ یا واہ یا واہ یا حق علی مولا نہیں 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 نعرہ تکبیر نہیں 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 پیر ہیل شاہ تو پیر عرفان شاہ اینج نہیں تو پیر عقیل شاہ تو بڑی مومنہ دی خدمت کی تھی تیرے لوگ دیکھ کے بچے بھی نہیں ہر جاندے پہ جڑے جڑے بندہ علی علی کرنا چاہتا ہے او سوس بندے تو باز بلاندے لے چاہیے نے تو باز بلاندے لے جی بھائی شہر نے جو ہو ان لوگ کلے بنانا پتہ لگے کہ کیڑا کیڑا بندہ علی علی کرنا چاہتا ہے نعرہ تکبیر سبحان اللہ سارے نعرہ رسالت پانچتنی کل ایمان سوا لکھ نعرہ اب آدھشاد رہو ایک شیر بھائیاں دے حکم دی محبت حق علی مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی آواز دے میں بھائی زندگی ہوئی تھوڑا مائک دا آواز شکریہ جناب میسم تمار تختہ دارتے ابن زیاد کے مینا دے میسم علی چھوڑ سزا ماں علی چھوڑ سزا ماں علی چھوڑ سزا ماں
جڑا بار بار علی چھوڑن دا تانا ہے، سرکار میسم تمار سولی نو ممبر بنا کے ابن زیاد پاسڑے کے فرما رہے ہیں بغیر حب علی جو اذان دیتے ہیں، بغیر میرے واسطے نہیں، کائنات دے امیر واسطے، اپنے پیر واسطے، بغیر حب علی جو خدا کے گھر میں ادھورا بیان دیتے ہیں، اور ساکھا میسم میں ہونے زبان کب دینی ہے، نہ زبان ہو سی نہ لبانتے علی ہو سی، ہون میسم تمار بولے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے، واہ یا علی، نیاز قبول ہو، رزق کی چیز اضافہ ہو، رزق کی چیز اضافہ ہو۔ بسم اللہ، نیاز قبول ہو، آج امر ہو گئے ہیں، وسیلہ بنے ہوں، بات ٹھیک ہے۔ بڑا مارے مسلمانہ غازی دے بعد علی دیاں دیاں کو، جتنا طویل کوئی ذاکر عالم فضائل پڑھے، بڑا رلیاں نے علی امیر دیاں دیاں، بالکل قریب تو واللہ با حسین میں کوشش کردہ ہی ڈھیر پڑ گیا تھوڑی محبت وچ، وگرنہ میرا اپنا ذاتی مزاج ہے جتھے آخری مکانی ذاکر تشریف فرما ہو جاون اتھے میں جتنا وس لگدا ہوئے تھوڑا پڑھدا، بالکل قریب تو ایک وین تے بھائی نا ممبر، قیدی دی قید چھٹے تے قیدی خوش ہوندا ہے، مضمون دا وقت نہیں، دو قیدان دا وقت ہے، ہن ایک قید میں پڑھدا، ایک قید بھائی پڑھنی ہے، یہ جڑی قید میں پڑھن لگا ایک قید چھٹی ہے، بزرگ ذاکرین جملہ پڑھ دیان اس قید دے بارے، زنجیر لہ گئے نشان رہ گئے، جیڑا مزاجی طور تے امیر ہے نا وہ کو نہیں پتا جو انہاں دکھاں دا وزن کیا ہے۔ میں ایک سوال کیتا ہوں دا جواب دیو تے بہن کرا، میں پوچھے قیدی دی قید چھٹے تے قیدی خوش ہوندے، اس دی خوشی دی وجہ ہے ہوندی یہ قید چھٹ گئی ہے، بھراواں چلال باسوں، پیو دی خدمت کراندا، ماں دی خدمت کراندا، عزیزاں رشتہ داراں دوستاں رل کے بواں دا، یار جیڑے موقع کھنج گئے انہاں کو رل کے میں دوبارہ نبھا لواں، قیدی دی فطرت قید بابا چھٹے او خوش ہوندے، منو تواڈی اکھ دی ہانج دی قسم، کائنات دا واحد قیدی ہے باقر دا بابا، قید چھٹی ہے تے خون رنا ہے، کمینہ ہس کے آدھا سجاد وطن تے والوان دنیا دے اجڑے وس پوندن، تو ہی وس پوسے، لفظ وسن آیا، او وطنہ تے بے کے بے وطنہ نو رونا لے، لفظ وسن آیا، باقر دا بابا کوک مار کے آدھا میں نے وسن دے قابل چھوڑے ہی، میرے دکھے زخم نہ دکھا، اور میرے وسن دے موسم گزر گئے، بالکل آخری جملہ اتھو ہی وین طول نہیں دینا، زخمی جنازیاں نو انتظار کرائی دی،
कैदियां दे जनाज़ियां नूं इंतजार नहीं कराईदा। बस बैंड करन लगा, कैद रिहा दी खबर मिली, सैयद उत्थे आ बैठे जिथे अली दियां धियां, अबू तुराब दियां धियां मिट्टी ते बह के रोंदियां पईयां। सैन फरमाया, मुहारी बचड़ा जी, अम्मा मेरा लाल किथे गया? अम्मा कैद छुट गई। कैद छुट्टन दा नाम आया, पुत्र दियां अखां च खून। बीबी फरमाया, सज्जाद कैद जो छुट्टी है, तेरियां अखां दी रात वधी हुई है। चुप करके मिट्टी ते बह गए बाकिर दा बाबा। मेरी सैन अम्मा सैयदा दी पाक चादरे ततहीर नाल, खां कलूदा चादर नाल पुत्र दियां अखां दी रात सफा करनी शुरू की थी। अली दी धी दा वैन है, वो वैन करन लगा, भाई इस तो अगे मैं तुहाडी अख दे वजू दा सामान बना नहीं सकदा। अली बादशाह दी अली धी बीबी इंज पुत्र नूं हां न लाए, एक हाय दिओ ते मैं वैन हवाले करां। औखा वेला होवे, अल्लाह न करे, मस्तूर ते औखा वक्त होवे, नाल भिरा होवे, पीओ होवे, उनदा सरताज होवे, मर्द हौसला देंदा है। एक कायनात दी वाहिद मजलूमा मस्तूर है, ये मेरी सैन है जड़ी पुत्र नूं हां न ला के, वक्त दे इमाम को हां न ला के बीबी हौसला दिता है। ते वैन केड़ा कीता है? इन बछड़े को हां न लाया। अली दी अली बछड़ी शबीर मौला दे सबर दी मालका भैन पुत्र ना गल कीती। रोकिया दिए झल जिगर को रत ना रो, तुसा वतन ते बह के रो पयो, अली दी धी दे वैन बुलंद होए। कैदी पुत्र दे जंजीर चुमकिया दिए झल जिगर को रत ना रो, पे वतन ते वेंदे हैं जेड़े थी पे वस्त गए, जंजीर लहेंदे। आए मैं सदके होवा लफ्ज़े पे वस्त तैयार। रो के पैया दिए झल जिगर को रत ना रो, पे वतन ते वेंदे हैं जेड़े थी पे वस्त गए, जंजीर लहेंदे। इमरान भाई जान देन मौला दे मुकानी जाकिरिन, शरीफ बाप दे शरीफ पुत्र इन। सैयदा खुशामद ना खड़ा करदा, हकीकत प्यादा। लाहौर पांडो स्ट्रीट 8 रबीउल अव्वल आखिरी मुकान होंदी है। इस साल बीबी तरस कीता वो मुकान आखिर वाली मेरे नसीब विच आई। ये जड़ा वैन करन लगा, इस दे बाद न मैं पढ़ संगा, न बानियां पढ़न दिते, न मजमे बिलखसूस धियां लिया सुने ही नहीं। पुप्पी दरले बाकिर दा बाबा उस जिंदान चा खड़े जिथा कैदन भैन रही है। या सैयदा बाकिर दे रोवण वाले बाबे अंधेरे च कोई शै गोलनी शुरू की है। अली दी धी जड़ा डिठे जो मेरा कैदी बचड़ा कोई शै गोलेंदा वदा है। मेरी सैन पुत्र दे मोढे ते हाथ रखे रो के पैया दिए, जिंदान ता खाली है, वदा के कु गुलेंदा है, इना पत्थरा को क्यों वल वल खड़ा बोसे। या सैयदा हौसला हौसला भाई, हौसला मेरा भाई, थोड़े अदब सुनन लो सला जी। सैयदजादा अल्लाह मातमी पुत्र देवे जड़ा सैन दे बुड़के को रोवे। इमाम सज्जाद दे हत्थां ते 2 खून आलूदा पत्थर आए। बीबी रो रो के फरमाया, जिंदान ता खाली, जिंदान ता खाली है, वदा कैकू गुलेंदा है, इना पत्थरा को क्यों वल वल खड़ा बोसे। इना पत्थरा को क्यों वल वल
کھڑا بوسے دیندا ہے بڑا وجہ امام دے بوسے دین دی او خون آلودہ پتھراں رو کے پیا دیے اینا پتھراں کو کیوں ول ول کھڑا بوسے دیندا ہے باکر دے بابے سر جائے پپھی دڑے کیا دے پپھی اماں اتھا سر رکھ سمدھی آئی ہائے میرا دل ہے لیندے ہیں اندے سمن والے تکیے بابے کڑی رو کے پیادے زندان تا خالی آخری وین ممبر دی قسم میں میرا ہون اگے میں پاڑی نہیں ہائے سیدہ دے والا کے ڈسو پپھی جو پوچھے کہہ دی بچڑا اینا پتھرا کو کیوں ول ول کھڑا بوسے دینا ہے پپھی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے پپھی اماں اتھا سر رکھ سمدھی آئی میرا دل ہے لیندے ہیں اندے سمن والے تکیے بابے اجرکم من اللہ اکا وین میرے جگر تے خنجر پیچ میں معافی مانگ کے حسین مظلوم دے ازادارو بڑا مقام ہے اکو وین دھی دے زندان چو فارغ تھی کہ سین فرمایا جی رو رو کیا دیئے زندان تا خالی ودا کے کو گلیندہ ہے اینا پتھرا کو کیوں ول ول کھڑا بوسے رو کیا دے پپھی اماں اتھا سر رکھ سمدھی میرا دل ہے لیندے ہیں اندے سمن والے تکیے بابے کو دکھیں دے آخری وین میرے حصے دا آخری وین تے جنازے دے وینہ کو بھائی کو دعوت دے ماں آخری وین دھی دے زندان چو فارغ تھی کہ اٹھ دی باندی علی بادشاہ دی عالم بچڑی میری سین فرمایا مہاری بچڑا جی پپھی اماں جی کنا جیڑی قبر جا دی آئی سجا تیرے لگے صدقہ ہوئی بین قبر چکے دن اللہ کسے دی تھی کا دن نہ ہوئے فاتح شام بی بی ادھر منٹ دوائن سین فرمایا مہاری بچڑا جی اماں شام دی عورتیں کٹھیاں کر میں انہاں کو ڈسا جو غازی دی بہن دے زنجیر لہ گئے شام دی عورتیں کٹھیاں ہوئی آدھی چبہ گئی ہے علی دی علی بچڑی میری سین زخمی سر تو ماں دی خون آلودہ چادر لہائی ہر عورت ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دی دھی ایسا معافی منگنائی سکو پتہ جو نا تو علی امیر دی دھی اللہ دناؤ تے سکو معاف چکر او شریف و سناد غیر صدا سین دے مکانی جڑا معافی دا نام آئے سین سر تو چادر لائیے شام دی اور تدڑے کیا دیئے میری وطن تیاری ہے کوئی حسرت ہے کہ کو میں سر لجھکے دیا آؤ پتھر مارو بی بی مکان کبھی